بسم الله الرحمن الرحيم وما وجدنا وندي مندل منغال اکثرهم زیاد دینا من عادن پورا کون کی دوادی وی وجدنا او یقینا مندل دی منغا اکثرهم زیاد دینا لفاسقین نافرمان ثم بعثنا بیاراولیکم منغا من بعدهم پس دینا موسی علیہ السلام بیااتنا بدلائل زمنگا الى فرعون تا وملئی او سردارانو داغتا فظلمو بیانو انکاریو کو پاغی سرا فانظرو گرا کیفا سرنگی کانا شو عاقبت المفسدین انجام د فسادیانو وقال موسی علیہ السلام یا فرعون و فرعونا انی رسول من رب العالمین یقینا ز استاذ یما د طرفا د رب د مخلوقاتنا حقیق علی الله قولا لایک دی مال را دا چونو ام علی الله په الله باندې الا الحق مگر خبره مگر مناسب وینا د الله قد جئتكم داگی سرارات لکڑی ما تاستا ببینتن بدلیل باندی من ربکم دا طرف رفستا سنا فارسل ما یاولی گما سرا بنی اسرائیل قالاوی فرعون ان کنتا جئت بی آیتن کچرتا رات لکڑی تا بدلیل باندی پاتی بیانو روڑا دی لرا ان كنت من الصادقين كچرتئی تدرشتننا فالقى عصاه غرزل امساخ بلا پیزا هيا نناسا پا ناگان دا صوبان مبین واجد اخکارا ونزع يده وراوي باسلاس پل فیزا هيا نناگانا یا دغ وقت بیضاء للناظرین سپینو پړکیدون کې د پاره د کتون کو